नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज नुआ वीडियो को समस्त को वेलकम। आज मु वीडियो स्टार्ट करनी कारण तांको ठंडा हो जाए आ तंटी फंटी टे बथा हो जाए से किसी कहि पारु नाहंती। एबे खियापिया पूरा रेडी हो गलानी खाया को दबा पिला माने स्कूल जाइछंदी बो भी बाटर अछंती जी आइटम आज तो रुटी हे जी पखाळ नाही तांको ठंडा हो जाए ठंडा पूरा एते जोर हो जाए माने तंटी पूरा बथा आ टोन तो जेमती को भयानक बाकी रहा टे सका देले लुण पानी कुड़कुड़ कली मेडिसिन 3 दिन है खाइले टोटाल कमुनी आहा भिडियोटा आरंभ कले आबे मो कौन रेडी कर रुटी पखाळ नाही ठंडा हो जाए पखालटा भूली होनी बुझे भूली होनी कौन आमर यहाँ हूँ माने नीतिदिनिया से नहले माने एनर्जी जो ताकत से मिले पखाल बुझल जो ऑटो धरिकी जीवा हेटी टेका उठा पका खटिया खरा तरा एन जो रोजी सेटा पखाल ही काम करे खास करी खरा दिन टे पखालटा खाइदेले माने टिके बढ़िया लागियो देहटा चलतु देखिया कौन टे पखाल तो करनु मोर खाली पखाल कथा पड़ी कहीं सबुदिन पखाल मान आमर चले माने पखाल केमती हम पखाल कौन आइटम तो डेली वीडियो सेमती चले तो से पखाल पड़ी आसुची आउ पखाल सी करना रुटी फुटी कौन टे क्षीर फीर कौन टे कर खियापिया करवा जो मैंने आम चैनल को नुआ सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को कंटिन्यू करंतु शेष पर्यंत देखंतु फाइबर रुटी ता सहित क्षीर आउ भजा कौन कर रुटी क्षीर भजा तम मन भारी दुख कौन भाई पखाल नहीं हाँ पखाल टे विश्वास कर पखाल टे जमी पेटर पड़े जमी शांति लगे ये सब मत शांति ना कौन कर एडजस्ट कर दिया एडजस्ट तो करिया पड़ो ओके गरम कर दिल हाँ आगुरी एटा पकई दी क्षीर भल होता गरम पानी कुड़कुड़ कली से भल लगुला जो कथा से कथा भजा पुआ भाई पुआ आय आय अंगनवाड़ी आस तो एत बड़ पिला अंगनवाड़ी जाऊँ तार स्कूल में एडमिशन करा जीवो तू गोटे बड़ पिला पुओ गोटे जाऊँ स्कूल डेली तू गोटे अंगनवाड़ी खाली अंडा खाया पड़ू कौन कर स्कूल अंगनवाड़ी कौन करूँ अंडा खाली छुट्टी आ अंडा देवे तोर एडमिशन है ना तो आधार कार्ड है ये काली ड्यूटी ना सकाଳେ कौन खाइल किसी का बिस्कुट दीटा लेके जाती किसी खाइनु ने खाइले
ଏଇଟା କରୁ ଶେଷ। ଖାଇବା ସରିଲା। କ'ଣ କରୁଛ? ଗରମ ପାଣି ବସେଇଛି। ଗରମ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତଣ୍ଟି ବଥା ହେଇଯାଉଛି। ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ବସେଇଛ। ଟିଫିନ୍ ରେଡି। ମୋବାଇଲ ନିଅ, ଚାର୍ଜର ନିଅ, ଚାର୍ଜର, ମୋବାଇଲ ଆଉ କ'ଣ? ଟିଫିନ୍। ଇଏ କିଏ ଆସି ହାଜର ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ଦିଦି ଦିଦିର ତମର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ନାଇଁ ମତେ ପକେଇଦେଲା କୋଉଥିରେ? ସାଇକେଲ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ପକେଇଦେଲା ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି କରିଦେଲେ? ଆଜି ଆସିନଥିଲେ ସବୁ ସାର୍? ସକାଳିଆ ଏବେ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ? ହାଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଛୁଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡୁ ମୁଣ୍ଡିଆ କିଏ ଆସୁଛି ବୋଲିକି? ମୁଣ୍ଡୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛି ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି କରିଦେଉଛି। ତମେ ଆଇଲ, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି। ଭଲ କରିଛି। ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା? ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା? ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ? ତମର ଖାଲି ଇଂଲିଶ, ତାର ଇଂରାଜୀ, ତମର ଇଂଲିଶ। କ'ଣ କରୁଛ? ନଙ୍ଗଉଛ ସବୁ ଦେଖିବେ। ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଇ ପଡ଼ିଲା, ଲୁଚିଗଲା। ହଉ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଏ। ବାକି ରହିଲା ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମେ ଆସିଲୁ, ତମେ ଗଲ। ଏବେ ତମେ ଆମେ ଯିବୁ ଟିଉସନ, ତମେ ଆସିବ। ଠିକ କହିଛ। ହଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ପଳେଇ ଆସିବ ମାର୍କେଟ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଭଲ ଖରାପ ସେଇଟା। ଆମେ ବି ତମ ସହିତ ଖାଇବ। ସେଇଠି ଲୁଚିକି ରହିଲେ ଦେଖିଦେବେ। ନଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ନା। ହଉ କ'ଣ କହୁଥିଲ ଚଗିଲି? ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଆମେ ତମ ସହିତ ଖାଇବୁ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ମୋ ପାଇଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ବାବା। ତମେ କରିବନି ନା? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ମୁଁ ଯଦି ବିରିୟାନୀ ଆଣେ ଚାଲ ଖାଇଦେବ। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ନା? ବିରିୟାନୀ ଆଣିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ବାବା ଏଇଠି ଅନେଇଲ, ଏଇଠି ନା ବାବା, ବିରିୟାନୀ ଆଣିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ନା? ଖାଇବନି? ତାହେଲେ ଆମେ ଦିଦିର ମୋର ଖାଇଦେବୁ। ମୋ ଝିଅର ମୋର ଖାଇଦେବୁ। ଅନେଇଥିବ। ଆଜି ସିଏ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆସିବ ପୁଣି ବିରିୟାନୀ, ଆଜି ଆସିବ। ବୁଝିଲ? ରେଷ୍ଟ କରିବ, ଖରାରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବନି। ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ଖରା ହେଉଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ କେମିତି ଖରା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏବେ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ମୋତେ ଆସିଛି ଭଡ଼ା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଯାହା ହଉ ମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ମିଳିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କାହିଁ ଲେଟ୍ କରିବା, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଥା ହେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଭଡ଼ାଟା କହୁଥିଲି ଲୋଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ଆଣିକି ଜାଗାରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି। ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଇପ୍ ରହିବ, ତାର ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ଆରାମସେ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଫିଟିଙ୍ଗ ଅଛି। ତ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଭଡ଼ା, ଏଇଟା ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ଭଡ଼ା, ପ୍ରଥମ ଭଡ଼ା। ଆଉ ଏଇଠି ରଖିବା, ରଖିକି ଅନଲୋଡ଼ କରିକି ତାପରେ ଏଇଠି ମାଲ ନେଇକି ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବା। ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଠି ଅନଲୋଡ଼ କରିକି ଆଉ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆଇଲି। ବୁଝିଲେ? ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଭଡ଼ା, ଏଇଠି ଅଛି ଏ ଗୋଦାମଟା ଦେଖୁଥିବେ। ସବୁଦିନ ଏଇଠୁ ମାଲ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାନେ ଆଙ୍କର ଏତେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ବେପାର। ବେପାର ଆଙ୍କର ଏତେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆଉ ଆସୁନି। ତ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ମିଳିଛି, ମୁଁ ଆସିଛି। ତ କ'ଣ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ପ୍ଲାଏ ବି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ବାକି ଆଇଟମ୍ ସାନିଟାରୀ ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ତ
तो मत डाक गोदाम पाखक आस मु गोदाम पाखे अच्छी बाकी सी आसी ना आसवे कौन जिनस रड़ा लोकाल रही लंग रौटी रहा मुझे जानी नहीं बाकी से आसला मुझे जनइबी ओके। तो सांग मैंने खाया पलि आइली लास्ट जो भड़ाटा देखते से पकईकी तो आउ गोटे मु लोड कर माल आउ गोटे भड़ा पाई मु लोड अलरेडी करदे आ गाड़ी बाहर अच्छी किंतु भोक टिया लगे खाया पलि आसी मो टिफिन रेडी मोर परोटा सकाल तो देखी आज सब शुक्ला आइटम काम चलती हाँ कर मो आगर फिर पखाड़ खाऊ बर्दाश्त हो नहीं खाई भाई आमर पखाड़ खाऊँ मुझे शुक्ला रुटी को ना परोटा को शुक्ला भजा मानिया पड़ो दिए उड़ा बड़ी दलियो कौन लंका आज उड़ला शाग रायता राग खाई पारानी दीटा लंका जाऊँगी तुम तो राग कांद दीटा लंका खा तो जमी कही आ गए भड़ा अलरेडी लोडिंग अच्छी ये घंटे 1.5 घंटा होगा बाकी एम रखुच्च भाई मैंने ये ना कौन अच्छी शेष तो रहीगला आमर खियापिया सरीगला आम गाड़ी टिफिन रखा आम बाहर कौटी स्कूल गोटे स्कूल जीवा स्कूल को ये भड़ाटा जाऊँगी सेठी गले आपण मैंने जानीपर सब से भड़ा लेके जाए ओके। तो चलते कहीं लेट करिया पहुँचा पहुँचिकी नेक्स्ट जहाँ चलो मैंने मुझे पहुँच गली देव इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बुझे आठी पाइप फाइप अच्छी खोलिकले बाहर तो खाली पाइप रहा बाकी जिन सब रहीगला सब कमोड बेसिन पेडिस्टाल ऑफिस को भड़ा नवा और साइन मारिया रिटर्न आसला भितर गली ये मोर मैंने पैसा नहीं आसली भड़ा पैसा आ बाकी रहा पेपर भी रिसीव होगला आ बाकी रहा खाली गेट पाक जा गेट स्टाम्प मारिया मारिकी बाहर मार्केट को तो सांग मैंने संध्या हो गला देखु एबे मु स्टांड पाखर अच्छी बुझे कटिंग फटिंग करा पलैली कहीं चुटी फुटी बड़ हो जाता धूटा जोर से लगुला तो से काटी कुटा पलैली एबे टिके भल लगुच बाकी गला बेल मेडिसिन लेके जावा आउ चा पीवा तंटी पूरा भयानक बथा ब्लू कलर पर जो ब्लू कलरटा से मोर बाकी देखो केते गाड़ी छिड़ा है चाह पियाला बिस्कुट भी ठीक पियाला कहीं आग भाया सन्धार ये सब जो तेल भाजी जिन खाला पेट खराब हो भी मुझे खियापिया करूना बाकी रहा पेट टे बथा हो बिस्कुट चाह कहीं दिन मान खटला सन्ध्या टे भोक हो जहाँ खाया पड़े आ तेल भाजी तो खिया होने कौ चा टे बिस्कुट टे एमती पुओ टे फोन करला कहला बापा टे कौन आनियो खायापाई तापाई टिके पार्सल नहीं जाइए मो पुओ झील मिसी से खाईदे कहीं सबुदिन टे नवा पड़ी जहाँ कि ना कि देखी दिए तो आपण मैंने से माने जहाँ दिए कि खाया इच्छा बापा जाऊँ मार्केट कौन टे आणतु आ जहाँ टे नहीं जावाक पड़े कहीं दौड़ी पड़े आस गाड़ी कदी तो भल लगे नहीं तो जहाँ टे कि नहीं जाए ओके। तो एबे घर को बाहर बाकी घरे पहुँचवा घरे कथा नेक्स्ट
घरे देखु जड़े आसिक पहुँची गला कौन कौच खाली आण कौन नी हाँ आस तुम आसो ना खोलिने खाइले जानिबनी नुआ आइटम गोटे एठी कौन देखी हम ना बिरियानी ना ना भात आमर खाइबनी बिरियानी खाइब कांदुल ना कौन कि कौन कहला कौन से कांदिल एमती कहीदेने जी कांद ना एमती जी जहाँ कहीदे कांद माँ कहला आ किए कहला दीदी 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 टीवी देखुची छोई पड़ी आज कौन एत जल्दी ओहो ओ चलो मो पुआटा कौन कांदी पकलानी नियो तम आइटम से गोटे खाओ सबुदिन पड़ला सांगे सांगे पड़ला आसीगले कौड़े जाइए पर्यंत फ्रेश गए तांको जल्दी टे देल से झगड़ा लगले दिहाके दिहाके झगड़ा लगले खाइबे बोली केमती होजी देखुछंती माने मु कहले डेली आसीबो ने मझरे मझरे आसीबो पूजा ना डेली खाइबाटा भल नुह बाहर खाइबाटा डेलटा भल नुह आसा ताको दियो प्लेट चामच सब हे बाबा भाला भाला देखिया कौन अछि शीघ्र बाहरी शीघ्र भाला भाजा भाजा हे गाड़ी वाला एटा आइस ना 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 एटा पूरा भेजटा सादाटा भल लगुच ना टेस्ट अच्छी मो पुआ कह बाबा टेस्ट अच्छी आ जन कह सबुठ भल कह मो झी भल कि खराब देखिया मो झी खाइले कहीदेव चगले सत कह केमती लगुच भल लगुच तो रागी कौच कौन मैगी भाया झील शोला ना कहीं अरे अरे से लगी जाइए देखु गोटे छोट पक्षी कि पक्षी कहनी ता नांजर लगी ता गोड़ कौन है आसिल आसिल चढ़ई कौन हो छोट चढ़ईटा चढ़ई आस 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 ओहो देखु केते सुंदर चढ़ईटा आम घर रखिदेवा आकु तुम कहल घर रखा घर रखिदेवा
ଏଇ ଦେଖିନି ଖାଇବ ତାକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦବା ତା କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ନା ତା ପଛ ଯୋଉ ଇଏରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଲାଗିଯାଇଛି ଏଟା ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଲାଗିଯାଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟେ କଣ ତମେ ଡାକୁଥିଲି ତମେ କୁଆଡେ ଯାଏ ଗଲ ଏଇ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟା ମାନେ ଆମ ଘର ଏଇ କଣରେ ସେଇଠି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଲାଗିଛି କଣ ଏମିତି ତା ପକ୍ଷୀରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଏଇଟା ଖୋଲିଦେଲ ଏଇଟା କି ଚଢ଼େଇ କେଜାଣି ସାଇଜ କରି ଖୋଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା ଏଇଟା କଣ ଲାଗିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା ବାବା ରାଗିଗଲାଣି କଣ ତା ଭୋକ ଦିଉଥିବ ତା ମାମା କତିରେ ଗଲେ ସେ ଖାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟା ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ପୁଣି ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଉଡ଼ିକି ଆମ ଚାଳ ଘରେ ତାକୁ ଏବେ ଭାବୁଛୁ ପଦାରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନା କଣ କହୁଛ ଖାଇବ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ସେ କଣ ଭାତ ଖାଇବ ଭାତ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ ଖାଇବ ସେ ଦାନା ଖାଇବ ଦାନା କୋଉଠି ଆସିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ତା ମାମା କତି ପଳେଇବ ଉଠ ଛାଡ଼ ଏ ଉଡ଼ିଗଲା ପଳେଇଲା ତା ଗଛକୁ ପଳେଇଲା ସେ ଗଛକୁ ପଳେଇଲା ଜାଣିଛି ସେ ପଳେଇବ ଚଢ଼େଇ ଏବେ ପଳେଇଲା ମାନେ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା ତା ମାମା କତିକି ପଳେଇଲା ସେଠି କଣ ଦେଖାଯିବ ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ତ ଚାଲ ଆମେ ଖିଆ ପିଆ କରିବା ଆସ ଆମେ ଖାଇବା ନାଇଁ ଆସ ସେ କଣ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଗଲା କି ଭୋକ ହଉନି କି ସେ ଖାଇସାରିଛି ମୋବାଇଲ ଥିଲେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଦେଇକି ଟିକେ ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ତ ଅଛି ମୋତେ କାହିଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଦେଖାହେଉଛି କେଉଁଟା କହିଲ ଛୁଇଁ ତରକାରୀଟା ଉପରେ ଟିକେ ଦଳି ଦେବା ଓକେ ଖାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଖାଇଦେଇଛି ମୋ ପୁଅ କେତେ ଖାଇଛି ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିକି ଖାଇଥିଲା 8ଟା 8:30 ବେଳେ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଲୁଡ଼ୋସ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେଲା ତାର ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା 2 ଜଣ ଯାକର ଘରେ ନ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡେ କରିବେ ରାଗିବେ ବାବା ତମେ ଖାଇଲନି ଖାଇ ପୁରା ଧୂଆଁ କରିଦେଲ ବୁଝିଲ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଦିଆ ହେଇକି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଥିଲା ରୋହି ମାଛ ତମେ ତ ଖାଇଲନି ତମେ କାହିଁ ଜାଣିବ ଦିଦି ପଚାର କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ପଚାର କହୁନୁ ସେ କଣ କହିବ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଚଗିଲି ଭଲ ଥିଲା ନା କହିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ହଉ ଉଠ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ ଜାଣ ନା ମାମା ମତେ ପୁରା କହି ହଉନି ନା ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରିବ ଏମିତି କଣ ହାତ ବୁଲେଇବ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଦେଖାହବ
ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ କେମିତି ରହିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଯୋଉ ଝାଡ଼ା ମାରିଲାଣି ସେ ଯିବ ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ। ଓକେ ଯାଅ ପଳାଅ। ଟାଇ ଟାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।